Bienvenue mes élèves. Livre Parlez français. Parlez français 5. Bienvenue, nouvelle leçon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? porte. verbe de quel groupe؟ يا ترى فعل مجموعة كام؟ porter verbe premier groupe فعل مجموعة أولى. ممتاز جدا. يا ترى مين فاكر معنى فعل porter؟ très bien. يرتدي. qu'est-ce que tu portes؟ je porte une jupe rouge. Regarde. Une jupe rouge. Excellente. Et une blouse blanche. Blouse blanche. Regarde, blouse blanche. Je porte une jupe rouge et une blouse blanche. rouge. couleur rouge. لون أحمر. très bien. blanche. لون أبيض. مؤنث أبيض. répétez. blanche, rouge, bleue, jupe. très bien. bleuse féminin ou masculin? mot féminin. article indéfini. féminin singulier. يبقى احنا اتعلمنا في سيتياسيون زي اسأل عن نوع الملابس qu'est-ce que tu portes. طب الإجابة je porte وأذكر نوع الملابس اللي أنا لابسها. طب احنا عرفنا إن فعل porter معنى يرتدي. bravo. deuxième situation. regarde les mains. quelle est votre pointure؟ يعني ايه يا ترى pointure؟ مقاس الحذاء. pointure. quelle est votre pointure؟ ma pointure est 38. يبقى عشان أسأل عن مقاس حذاء بقول ايه؟ quelle est votre pointure؟ طب الإجابة ما pointure est وبذكر الرقم المناسب. quelle est votre pointure؟ répétez. quelle est votre pointure؟ troisième situation. regarde l'image. qu'est-ce que c'est؟ هنبص على الصورة بنلاحظ في ايه موجود معاهم. une chemise. bravo. chemise du quelle couleur؟ يا ترى كان لونه ايه؟ verte. très bien. bravo. quelle taille vous portez؟ quelle taille vous portez؟ بيسأل هنا عن مقاس الملابس، لكن لما كنا سألنا عن مقاس الأحذية كان ايه السؤال يا ترى؟ مين فاكر؟ quelle est votre pointure؟
Quelle est votre pointure؟ ممتاز. طب عشان أسأل عن مقاس الملابس. Quelle taille vous portez? Quelle taille vous portez? Je porte la taille 44. 44. Excellent. يبقى عشان أسأل عن مقاس الملابس بقول ايه السؤال؟ Quelle taille vous portez? Je porte la taille 44. يبقى المواقف الموجودة معانا في unité 1 3 situation. أول موقف معانا ايه؟ Quelle taille vous portez؟ بسأل عن رقم الملابس سواء كان شميز أو كان ايه كمان غوب وفستان. طب الموقف التاني الموجود معايا لو أنا عايز أسأل عن بوانتور مقاس ايه؟ الحذاء. Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Très bien. طيب أول موقف كان ايه؟ مين فاكر؟ لو أنا عايز أسأل بيرتدي ايه الشخص؟ Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Trois situations. Qu'est-ce que tu portes? Je porte. أو السيتياسيون نمرو 2 كان عن ايه؟ مين فاكر؟ Très bien. Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Très bien. مقاس الحذاء. طب الإجابة كانت ايه؟ مين فاكر؟ Ma pointure est 38. Quelle taille? Quelle taille vous portez? الإجابة je porte. برافو. هنتنقل على الجزء التاني. Regarde cette image. C'est Ali. Assis ou depuis. يا ترى علي جالس ولا زي في الصورة التانية واقف؟ يبقى الصورتين عكس بعض. تعالوا نتعرف على الجزء التاني من درسنا النهاردة. هنتعلم السي يعني ايه السي. علي ايه السي يعني جالس. مي ست ايماج لكن في الصورة دي علي اي دوبوي. دوبوي دوبوي يعني واقف. يبقى الصورتين عكس بعض. ايه هما عكس بعض؟ اول حاجة السي كونتغير عكس توبوي. توبوي علي اي توبوي la lettre T ne prononce pas. Faites attention. Faites attention. Depuis. Depuis. علي اي assis. علي اي assis. يبقى depuis contraire assis. Alors assis est le contraire de depuis. Excellente. تمارين على situation. Regarde. لو الإجابة la réponse je porte une jupe rouge et une blouse blanche. يا ترى الإجابة هتكون ايه؟ مين فاكر؟ يا ترى كانت بتسأل عن بوانتور الحذاء مقاس الحذاء ولا التاي ولا عن نوع الملابس عموما؟ ها مين هيقول معايا؟ Très bien, ممتاز. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Excellente. Deuxième question. Réponse. Ma pointure est 38. إجابة لسؤال. دي إجابة السؤال اللي هي مقاس حذائي يكون
38. يا ترى كان ايه السؤال؟ بونزي نفكر. سي لا دوفوار. كومبليت لا دوفوار. Complète, c'est le devoir. Complète le devoir. Deuxième question. Quelle taille vous portez? Quelle taille vous portez؟ دي سؤال الموجود معانا في الواجب رقم نمرو دو. يا ترى هتكون ايه الإجابة؟ منتظرة إجابتكم. Troisième question. السؤال الثالث. Si نهى. Est-ce que نهى ايه تبوي؟ هل نهى تبوي؟ فاكرين مين فاكر؟ تبوي يعني ايه؟ يعني واقف. هل نهى في حالتها دلوقتي واقفة؟ او السي. السي. الإجابة هتكون نهى اي السي. très bien. Non, نهى اي السي. Deuxième. او اي السي. le chien. أين يجلس le chien؟ أين يجلس الكلب؟ Le chien sur l'arbre. Le chien sur l'arbre. Très bien. الكلب تحت l'arbre. يعني arbre شجرة. Très bien. Merci. Merci mes élèves. Au revoir.